Ovog puta bih voleo da vam pokažem drugu igru koju sam posjedovao kao klinac. Nakon nekoliko nedelja, kad smo nabavili falš segu, moj brat je otišao na pijacu i kupio novi cartridge. Taj cartridge je bio skroz crn, sa zaobljenim milicama, praktično istog dizajna kao i oni iza Sega Mega Drive. Bili smo fascinirani izgledom, a nalepnica koja je krasila tu igru je imala natpis Aladdin 3. Nikad pre toga, a ni posle nisam vidio takve cartridge. To je bio jedini primjer. Nažalost, taj cartridge više nemam, a zato imam na drugom cartridgeu istu tu igru, pa makar mogu da vam pokažem kako je ta igra izgledala. I šta reći o Aladdinu? To je najpopularniji crtani sa početka 90-ih. Priča o mladom beskućniku koji se zaljubio u princezu i domogao se čarobne lampe. A što se tiče igre, treći deo mora da je dobar, zar ne? Ako su već napravili dva dela pre toga, treći mora da je mnogo bolji, sa ispravljenim greškama koji su ranije napravili i možda nekim novim i boljim stazama. Hajde da vidimo. Na naslovnoj slici vidimo Aladina kako izlazi iz čarobne lampe. U stvari čekaj, zar džini ne živi u čarobnoj lampi? Ili je to trebao da bude džini? Vidite, već tu nastaje konfuzija. Ovaj lik ni ne liči na Aladina, a ni na džinija. Ko je on? Da, hajde zanemarimo to sada. Znači, letite na svom ćilimu kroz pustinju i ubijete hordu ptica, pčela, baba na letećim motorima i šta god da je ovo. Šta? Zar nisu babe na letećim motorima? Mi smo ih barem tako zvali. Iako ovi likovi nemaju nikakve veze sa likovima iz crtanog, to ne mora znači da ni igra nema veze. Možda ću se na kraju staze boriti sa nekim iz crtanog. Ko zna? Ako uopšte i stignem do kraja bilo koje staze. Bog me, ova igra je teška. Jako je lako umreti, sranja lete na sve strane, a vama je dovoljno bilo šta da vas pipne da bi pali dole. Au, kurac! Doduše, većina neprijatelja umire od jednog projektila, neki čak od dva, ali to je nebitno, jer vi možete samo jedan projektil da ispalite. To jest, da bi ispalili sledeći, mora taj projektil ili nešto da pogodi ili da nestane sa ekrana. Srećom, imate nadogradnji za oružje da pucite brže ili u 3 smera. Takođe, imate nadogradnji za brzinu, dodatna srca da vas ne bi ubili sa jednim projektilom i naravno život. Što znači da je ipak izbalansirana igra donekle. Da biste došli do neke nadogradnje, morate da ubijete grupu neprijatelja. Ali probajte to da radite kad imate milion sranja na ekranu. I napokon stižemo do kraja prve staze gde nas čeka... Veštica na metli? Kakve ono veze ima sa Aladinom? Šta ona traži u ovoj igri? Konačno! Drugi nivo je isti đavo kao i prvi, s tom razlikom da polako pada mrak.
Neprijatelji su u suštini isti. Naravno, i ova staza je užasno teška. Osim ako se niste nakupili svih mogućih na dogradnju prve staze. Zapravo, mislim da je to i jedini način da pređete ovu igru. Čim umrete, oružje vam se spušta na prethodni oblik, što dovodi do toga da postajete slabiji i sporiji i lakše umirete, što znači da morate da se izveštite u ovoj igri kako bi je mogli preći. Kao što može da se primeti, neprijatelji se potpuno drugačije kreću, po jako čudnim putanjama imaju nagle pokrete, pa ih je jako teško pogoditi. Moja preporuka, ako u ovom momentu nemate projektile koji ispaljuju u 3 smera, nemojte ni pokušavati dalje, bolje resetite igru i igrajte od početka, više će vam se isplatiti. Također, ako ste do sada pritiskali A, u palcu ćete imati upalu mišića od tiskanja, zato bolje pritisnete turbo i nikad ga ne puštajte, pošto nema razloga zašto ne bi pucali. Čak i kad je ekran u potpunosti prazan, nikad ne znate kad neprijatelji mogu iskočiti. I polako prelazimo u kraju druge staze. I nadam se da nas ovdje čeka neki lik iz Aladina. Možda neki Džafarov. Krokodil iz Ćupa. Dobro, jel ovo ima veze sa crtanim? Jel ima još nekih likovi iz crtanog osim Aladina i njegovog letećeg ćilima? U suštini krokodil nije težak. Istu taktiku primenite kao i kod veštice. Pucate i izbjegavate projektile. Uz malo strpljenja, bit će i on mrtav. Treći nivo se također odvija u pustinji, s tim da je pao mrak. Ovdje igra prestaje da se zajebava i počinje da vas bombarduje sa svime što ima. Sve što možete da zamislite ide pravo na vas. Sranja lete sa svih strana, a neprijatelji dolaze odakle god hoće. Ovdje ako umrete, samo jednom ako umrete, igra je gotova. Bez obzira i ako imate više od 8 života. Jednom li umrete, postaćete sporiji, a onda je gotovo nemoguće izbjeći sva ova sranja koji idu na vas. Ako ipak uspete da stignete do kraja treće staze, čeka vas lobanja koja puca na 5 strana i kreće se po jako čudnoj putanji. Ovdje se nemojte ni truditi da ga gađate. Samo pucajte i izbjegavajte njegove projektile i nadajte se da ćete ga vi ubiti pre nego što će on vas ubiti. I napokon smo stigli do četvrte i poslednje staze u igri, koja se inače odvija u svemiru. Ako ste kojim slučajem barem jednom poginuli kod Koste i uspeli da ga ubijete na kraju, igra će vam se smejati u facu i nemilosrdno zaklati na ovoj stazi. Ovdje nema nikakve strategije. Samo pucajte i nadajte se da vas ništa ne ubije. Ova staza vam se podsmeva tako što stvori neprijatelj u obliku srca oko vas. Da, ova staza vas voli. Voli da vas ubije. O bože, šta se ovdje dešava? Šta je ovo? U kurac, ne. Game over? Nemoj mi reći moram sve od početka. U kurac moram sve od početka. Ovo u početku ne deluje kao teška igra, ali samo ako jednu grešku napravite, gotovo. Nije bitno koliko života imate. Jedino što je lako u ovoj igri je ubiti vešticu i krokodila. Samo im napraviš sačekušu i nemaju nikakve šanse protiv vas. Naravno, to je pod uslovom da ste se nakupili svega do vrha. Još jedan savjet, skupljajte srca, skupljajte ih što je više moguće. Ako ih skupite, ja mislim negdje oko 10-ak, postajete neuništivi neko vreme, što je jako korisno na četvrtoj stazi koja je skroz nenormalna. Ako budete imali sreće, možda dobijete čak i čarobnu lampu, što je kao da ste sakupili sva srca. I evo me konačno opet na četvrtoj stazi, samo da bi probao opet. Ova staza je nenormalna, ali stižem do kraja i na kraju je... Šta je ovo? Šta je ovo? Bože, ovaj lik je nenormalan. Nemoj mi reći gotovo, nemoj mi reći... Ne. Sad moram se od početka, ne. Sad je bilo dosta, sad je pravo vreme da pređemo ovo. Ne može da ostane na ovome. Ova igra nije humana. Ja ne znam kako je neko očekivao da mala deca 90-ih pređu ovu igru, kad ja posle skoro 20 godina problema da pređem ovu istu igru. I konačno sam stigao do kraja, još samo da ubijem ovo usta. Majko mu njegovu pojavi se, izbaci sva sranja ko pička i sakrije se. Ali nema veze, sad sam neuništiv. Kako ti se to sviđa, a? Tvoji projektili mi sad ne mogu ništa. U kurac, više nisam neuništiv.
I uspio sam da stignu do kraja. I to je to, zar ne? Spasili smo princezu, njih dvoje se drže za ruku, iza njih je palata i... to je to. Ova igra i jeste teška, ali isto tako nije nemoguća. Samo trebate biti dovoljno uporni i jednom ćete je valjda preći. A sad najozbiljnije, kakve veze ova igra ima sa Aladinom? Imate Aladina i leteći ćilim. I to je to. Dobro, da, znam. Aladin je jedna jako stara arapska priča koja datira iz ko zna kada. Ali ja se dobro sećam da je na onom ketiću, isto kao i na ovom, bila slika sa Aladinom gde su nacrtani likovi iz Disneyevih crtanih filmova. Ali ako već kupujem igru na kojoj su nacrtani Disneyevi junaci na ketiću, fair bi bilo da dobijem neku igru da ih stvarno ima, a ne ovu govno. Ali istina je druga. Ova igra nije nikad trebala da ima nikakve veze sa Aladinom. Ako sam ja dobro shvatio, igra je prvi put izašla 1991. godine pod nazivom Magic Carpet 1001. Igru je napravio Megasoft, koji nije imao licencu da pravi igrice za Nintendo, i prodavali su je bez ikakvog ovlašćenja od strane Nintendo-a. Posle godinu dana, kompanija Coltron, koja također nije imala licencu da pravi igre, je preuzela ili otkupila od Megasofta igru i ponovo izbacila istu tu igru sa malim izmenama na naslovnoj strani gdje umjesto Megasofta pisalo Coltron. I zajedno je sa još 5 igrica izbacila u prodaju kao cartridge pod nazivom 6-in-1. Nakon još godinu dana, pojavila se kompanija Aster koja također nije imala licencu da pravi igru i preuzela je ili otkupila svih 6 igrica od Coltrona, hakovala je Magic Carpet 1001, promenivši mu ime u Magic Carpet 1001 Turbo i nabuđivši oružje do kraja, i sa još 14 igara izbacili pod nazivom Aster 20-in-1. Divno, sad već imamo 3 verzije iste igre za 3 godine. Oh da, zaboravio sam da spomenem da kad je Coltron krenuo da propada, iz nekog razloga kompanija Myriad, koja također nije imala licencu da pravi igre, je otkupila kompletan inventar Coltrona, uzela sve cartridže i prelepila ih je sa svojom nalepnicom, ne dirajući njihov sadržaj. I nakon svega toga, anonimni levi šupci su odlučili da ponovo prepakuju Magic Carpet 1001 i 1995. godine ponovo izbace pod nazivom Aladdin 3. Koji kurac? Samo su nalepili drugi naslov i eto ti nove igre. A koliko puta istu stvar možete prepakujete i ponovo pustite u prodaju? Ja ne mogu da verujem, ova igra je protiv svoje volje postala prostitutka koji su svi silovali u šupak i zarađivali pare na njoj. Ali to nije sve. O ne. Posle više od 10 godina od kako je prva igra izašla je još jedna hakovana verzija. Remek delo anonimnih umetnika koji su shvatili prave vrednosti te igre i stvorili najbolju igru na svetu koja prevazilazi svačija očekivanja. Predstavljam vam Harry Potter. Ozbiljno? Zar je stvarno moguće da ovako nešto postoji? Ja sam impresioniran. Prosto ne znam odakle krenem. Pod broj 1. Muka me hvata samo kad pomislim da je neko odlučio da prepakuje još jednom ovu igru i ponovo baci u prodaju. Broj 2. Igra je pod velikim znacima navoda bazirana na prvom filmu o Harry Potteru koji je izašao 2001. godine, što znači da je jedino kasnije mogla ova igra nastati. Da, slažem se, postojale su i ranije knjige o Harry Potteru, ali na naslovnoj slici je u stvari iskopirani plakat filma, tako da je ova igra morala da izađe posle 2001. godine. Broj 3. Druže, ako si već odlučio da prepakuješ matoru igru, onda je barem učini boljom. Tehnologija je uznapredovala. U to vreme su izlazile konzole kao što su Sega Dreamcast, PlayStation 2, GameCube i Xbox. Broj 4. Slušajte samo tu muziku. Moja mačka bi lepšu kompoziciju napravila od ovoga. Zvuk WC šolje na kome neko sedi i prdi ko stoka ima više harmonije nego ovaj kurac od muzike. I broj 5. Zašto Harry Potter leti go na čarobnoj metli? Zašto nema odeću na sebi dok leti na čarobnoj metli? Nek mi neko to objasni.
Ja stvarno nemam predstave šta je ovim ljudima bilo u glavi kad su pravili ovu igru. Kontam da se zapravo ovako nešto desilo. I ti znaš da programiraš, a? Da, znam. Šta ti treba? A pa htio bi da mi napraviš jednu igru Harry Potteru gdje možda letiš na metli, da pucaš neprijatelj i da jedno dojajna muzika u pozadini. Aha, super. A ko sve radi na toj igri i koliko ne splaćaš? Pa samo bi ti radio i radiš na procenat. Mislim da je 2% dovoljno od prodaje, a? Jel se slažeš? Dobro. Biće i gotovo za 5 minuta. A pa da znao sam da ja mogu se ostavim na te, te bi onako tomači kašelj. Ti samo tu nešto iskucaš na brzini, to je sve super. Evo gotovo je. O, već si napravio, daj da vidim. Ovo je nešto najbolje što sam ikad vidio u životu!